проверните устройство. Салом алейкум. Алейкум салом ва рахматуллоh. Салом алейкум дӯсто, ҳамватано, тамошобино, обуначиҳои канали Шони Халифа. Салом алейкум, хуби бародар? Ва алейкум салом ва рахматуллоh. Алҳамдулиллаҳ, хубем. Салом алейкум. Алейкум салом. шумо дар Германия? Бале бародар, дар Олмон. имрӯз он хеле як мехостам ки суҳбат бикунем дар фрешен. бале, ҳамихе мехостам як суҳбат дошта бошам, як камтар суҳбат кунем бо мардам. чанд кашид набудем. ман мешиносам та душанбе. хайр шояд бишносе. манам трабина мумкин бишносамат. ростӣ ташаккур барои бародарое ки пурсидан. зиёд ҳоҷиём. окей. ростӣ чанд кашид набудам неву рӯз як видео партофтам навистам ки бо чи сабабҳои техникиву туда-суда хеле шӯхӣ кардам. бародар аллоҳ қасам любест, успех накардам. аллоҳ қасам бародар барои бадбахтӣ чӣ аст ҳамчин нима мешавад. алтер маршировка кардан ховарин дада хохарчамон мурд. як бародар навистае ки хоҳарчам дар ховалин маршировка кард, дар гарми афтоб мурд. инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. аллоҳ мағфиратш кина, раҳмат мағфиратш кина, шаҳодатша қабул бигардона. ки бадбахти лаъин нишаста бар тахти зарин эшон зиёда ҷавӣ мехоҳад. и ҳаромзода ҳам хеле худо раҳматш кина. омин. ҳамдардии моро қабул бикун бародар. ки касифа иншолло ки чапаш мекунем иншалло. рости ман видео партофтам баъд аммо чида буд, боғи ангур ҷора манзара нишон додам. оам дар аммо шаҳр надодам ки дар киҷо буд, дар ҳамин Олмон буд. як ҷо рафтам хай хостам як нишон гирифтам. ростӣ худо раҳмат кунад. иҷа ман чӣ шидагӣ буд, чанд кашид видео намекардам. ҳозирам эфири сар додагиам, ба телефонам сар додагиам. компютерам Windows кардагӣ буд, камера созиш кардем. як камераи соз надорам. мешавад ба камера надорам, ба як видео намини. лекин иншалло хуб
صفت ویدیو خوبتر بیاید اما تماشابینم خوبتر تماشاش میکنه صفتش بزه باشه من هم میخوام در یوتیوب یکون ویدیو که صفتش به معنی باشه وقت تماشاش نمیکنم نیستی که معذرت بچه ها اوجی اگر در اینجا باشی اون برادر بگو که در واتساپ در نوشته بگو که در افیره صحبت داره دیرترک میون خلاصه هم خیلی بود به همین خاطر دیگه ما نتونستیم که یکون ویدیو نوانه پرتیم بعد هم با این خاطر هم بده که هم بعد دیگه مشکلات بود در زندگی ما انشالله که این مبارزه ایش به کرونا میگردونیم کم ترک خسته شده بودیم اقفی مشکلات و ایسه و دیگه کارم که میکنیم دیگه برای زندگی کارم شبانه بگه روز میبریم بعد همه پخش مستقیم من بیشتر میفورم که در آنلاینی صحبت بکنم آنلاینی هم همون شب صحبت کنی خوبتر روز مردم هم در کارن دیگه خلاصه هم خیلی شد به همین خاطر دیگه من نتونستم ویدیوی نو ببرارم اگر موضوع هم زیاد بود موضوع دو روز مثال زیاد پرابلم ها مشکلات ها بوده که شما را موگوهیم ما را موگوهیم چی بود مثال با هم نزدیکی چی بود مشکلاتی که در مرز بود بازدن چند نفر دیگر را کشتن 3 نفر را کشتن نظامی ها را کشتن مرز جنجالی در قرقیزستان با تاجیکستان این مشکلات هایی که بود باید در این مشکلات ها باید یکم صحبت میکردیم باید فکر نظر خمون هم میگفتیم خلاصا ما در این مسئله ویدیو کرده بودیم گفته بودیم جنجال شده بودیم جنجالی تمام نمیشه یعنی هر روش اسیان میکنه ولی که رفتیم همان صحبت کردیم دیگه نمیشه و هفته پس یا پس میگه بو ساعت میشه و آدم کشی و دیگر یا سر اونایی که همون نفرایی که میکشن ما اینا تحقیقات گذراندستیم این تکدستیم اون تکدستیم هیچی نیست یعنی تحقیقات هیچی نیست گام میزنن اون مرد رفت یکم کسی پیش نمیگرده بعد مسئله چی بود من ویدیوش پارت دادم در همین کانالم و دلیتش کردم یوتیوب دلیتش کرد اینه یا جوانی را که نام شگیل تنرسو کورس از دانشگاه من اون را پارتم در کانالم و دلیتش کردن باید دیگه همون نفری که هم ویدیو دما پارفته بود باید دیگه پارفته در همون روسیه در لایو همون چی در پلتفرم در یا جوان از جانش کرد دست شکست والا اون روز سر پریخون اونجا غلطی دگی مردش خوب مردم با پیش رفته در پلیس اوشته رفته هستن نه امبولانس نه یوری اولی نه یوری آخری نه هیچی نیست راستی خیلی مشکلات زیاده خیلی مشکلات زیاد پرابلم ها را دیم زیاد مشکلات را دیم میخواستیم صحبت بکنیم اما متاسفانه نشید روز من ویدیو پارفتم یا در کامنتر در هم کومنت هموز زی ویدیو کس نوشته که اولین بار ویدیوی خوب کردی و برای خود من هم ویدیو فرض بودیم که با اولین بار ویدیو خوب کردی من برای چی باید با پوینتارش خوندم تحقیر نکردی جنابی ما را در این ویدیو این ویدیو بهترین بود این ویدیو بهترین بود ما گفتم ما خودم حیران شدم که چه خیلی رو نگرفتیم هم خیلی یک منظره را نشون دادم برای دیگه اگر نیدوز توش بودم هم در سیاست داخل میشه همه چیزی که همین کدام طرفی که من همین نگاه بکنم کدام طرف اینجا چی ای دهقانی چی ای چوروادوری چی ای کلخوز چی ای مثلا راهو
هر مسئله ای که نگاه بکنی تاوش میدی هم کمبودی رحمان افتاده همونجا مقایسهش میکنی بود علم میکنه همه چیزش شوشی اصلا همه چیزش. بعد این شب روز هم بود در اوبسه در لهستان کنفرانس دوام داره. من راستی همونجا راکی بدم تو میرم یکم طرق مشکلاتو بود به خاطر مشکلاتو دیگه نتونستم رفتم اونم. این روز اگه صحبتی خاص هم نبوده که یه موضوع بسیار هم زیاده این خب پرابلم های مشکلاتی هست هم که زیاد هسته که هر روز میدونی خطون که هم یا مشکل یا پرابلم یک کس زدن یک کس کشتن یک کس کردن فقط این توجیه که همی کی به پرابلم ها بوده هر روز پرابلم های ایشه در اینجا کشتن ایشه در اونجا کشتن ایشه در قزاقستان کشتن ایشه در تاجیکستان کشتن ایشه در روسیه کشتن ایشه در اونجا کشتن. این وقتون دیگه که این برادری که اینجا نویستک موضوع نویست که مقصد خوار مگو در کجا گفت در جینیکول گفت کجا گفت نخوار مگو کشتن مقصد مشروف کرف بدبختیه که یا هیچی گناهشون به گردن نمیگیرن. امروز هم اگه صحبتی راستی من اگه موضوع تیاری خیلی هم ندیدم که یک کدام موضوع باید صحبت بکنم یا موضوع خاص باشه که صحبت بکنم. هم خیلی امروز بر وقت جواب شدم اومدم دیدم ساعت بر وقت تره گفتم بیا کمتر آنلاین سر بتیم که از کمتر صحبت کنیم یکم سوال و جواب یکم چه به همین خاطر لیکن انشالله که در نزدیک همین انشالله یکم کامرای خوب بگیرم بعد ویدیو میگیرم هر یک موضوع صحبت کرد پرفتان میگیریم درامش کنه کنی پاکستان چی؟ کنی پاکستان خوان همین جایی سلامت باشه. این برادر من سوالی بلویت نفهمیدم کنی پاکستان خوان پاکستان خونده بود. Подписчика. Обуначи. Обуначи. من راستی نمی подписчикам گفتن یه چیز ما دیادم زد اما خیلی برنامه دیوارگی صحبت میکنیم پاکستانی پاکستان خیلی انشالله زد میرسد بعد تماشا میکنن مردم همین نه کوشش برای من خودم اصلا کوشش میکنم که در صحبت در گپ زنیم زیادتر کلمه‌های تاجیکی استفاده کنم به خاطر اون اینه که مثلا ما یا ملت دیگر که شو میبینم و دیگر من میخوام که زیادتر کلمه تاجیکی استفاده کنم گرچند کلمه دهوتی هم باشه مثلا مثال ما در گپ زنیم من میگم نمیفهمم که یک کلمه باید زبون دیگه بگم اون منش میگم گرچند که من نگم من میگم یکی میفهمم که با زبون تاجیکی باشه چون که یک امروز نگاه میکنی همی ما راستی در همین یوتیوب زیادی کانال ها من تماشا میکنم برای خودم کو همین مردم با چیکار مشغولن مردم تاجیکستان جوونا و دیگر با چیکار مشغولن در کانال های مثلا نمو رپرو هم تماشا میکنیم ویدیوشون بعضیش کو هم چی میگن برای یکدیگرش چی میگن برای جمعیت چی میگن برای ناراض کو چی تماشا میکنن همین خیلی نگاه میکنم که چند قدر تماشابین داره
чӣ тамошо мекунад ёра, чӣ комент мекунад инора, ё каналҳои исломишам тамошо мекунам, мебинам ки инош чӣ тамошо ки чӣ қадар одам тамошобин дора, чӣ коментҳо мекунанд ина. Зиёд ша ҳофизо ша каналҳое ки ҳофизия хеле клипҳои чия рости ман аслан дӯст намедорам тамошо кардани ҳамонро. баъд ҳамун комментҳошонро мехонам ку комментҳошон як назар мекунам ку чӣ наистаган мардам, чӣ мегӯянд барои назаршон барои ё чия, назаршон барои дигарҳо чия. яъне нигоҳ мекунӣ ҳозир барои чи масъалае ки гуфтум барои забон гап задан, аксарияти мардам дар Тоҷикистон чӣ пойтахт боша дар пойтахт зиёдтарай. аввалиш ин ки пешагӣ бинем забон донистан и хубай, ки як нафар чанд забона бидонад, чӣ забони русӣ, чӣ англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, италиянӣ, испанӣ, дигар арабӣ, ҳар забоне ки зиёд донистӣ забон донистан хубай. лекин пеш аз ҳама бояд ки мо як аввал забони модаримона хуб айхид кунем. пеш аз оне ки забони як забони дигарро меомӯзем, бояд забони модаримона хуб айхид кунем. ман як нафара гирифтагӣ бурдум, хайр намоша нагирем, як нафара гирифтагӣ бурдум дар аммо вақте ки аммо ҷои муҳоҷир қабул мекардагӣ олмон бурдумаш, ҳамунҷа рафтем, онҳо пурсиданд ки тарҷумон барои тарҷумон чӣ хел тарҷумон биёрем. гуфт ки русия гуфт русия медонӣ? ман русия хуб намедонам, тарҷумони русӣ намешавад. як тарҷумони русӣ овардан қабул накард, гуфт намешавад, ман хуб намедонам. эронӣ овардан, эронӣ ӯшам гуфт ки ман якдигарамо намефаҳмем. афғония бо дариш бояд боша, ан ҳамун дариша камтар мефаҳмем. мақсад мо на илалазем на улалазем, ҳичи грамматикаро намедонем, на забони тоҷикира, на забони русия, на дигар забонша. як нафаре боша ки ҳамун Тоҷикистон боша, 50% калимаҳои тоҷикӣ, 50% русӣ, хай дигаш кӯчагӣ, хеле аралашгирдов боша, ки баъд метавонад ки як тарҷумон барои тоҷик тарҷумонӣ бикунад. гарчанде ки ҳичи нест, фақат мо бояд ки ҳамун калимаҳое ки дар забони форсӣ истифода мешавад, мо зиёдтар истифода кунем. зиёдтар медонӣ, хай забони русия медонӣ, қанта бизан беҳтарин. лекин як нафаре ки агар на ба забони модари худаш фикри худша баён кардан натонад, валло я шармандагария, ки ба забони модарӣ ту фикрта баён кардан натонӣ. оиди ягон чи масалан агар фикрта баён ки як назари худта бугӯ, ту натонӣ ки ба забони модарит бугӯй. аммо деҳотӣ мегӯ, ҳар чӣ мегӯ намегӯиш, нисфи мисол шарт нест ки ту бояд адаби гап занӣ, ман омадам вой вой гуфта дигар так адаби ки не наметавонӣ, ҳам кӯчагӣ ҳам боша мешавад. мисол деҳотӣ масалан назар дорам. лекин оҳиста оҳиста ҳам кӯшиш кардан дар коре ки ба забони модари худмон суҳбат бикунем, забони модари худмон хат гап занем, ин беҳтарин мешавад. аксарияти мо зиёди калимаҳое ки забони тоҷикӣ хати мекунам, мо ба калимаҳои русӣ истифода мекунемш, ба тоҷикӣ намедонимш чӣ мешавад. ҳамин калимаҳое ки мисол ман зиёд одам мепурсанд, ҳамин калима медонем ба тоҷикӣ чӣ мешавад? не намедонам, ман зиёдтар ба русӣ истифода мекунам, ман намедонамш. чӣ хел забони модарӣ хондаи, чӣ хел мо дар мактаб калон шудем. акн ман намедонам солое ки мо дар мактаби миёна мехондем, муаллимои мо ман ёд надорам ки ягон калимаҳошона дар байн масалан
нисфша русига гап задаги бошад, нисфша тоҷикӣ гап зада бошад. Ман ёд надорам. То ҷое ки дар фикрам ҳаст, муаллимо ба забони форсӣ, тоҷикӣ суҳбат мекарданд. ҳозираш намедонам ки чӣ хел маърифи Тоҷикистон чӣ хел аст, чӣ хел бо талабаҳо суҳбат мекунанд, чӣ кор мекунанд. ҳатто рӯз дирӯз буд як видеоро дидам дар пеши донишгоҳи пеши донишгоҳи миллӣ ҳамун донишгоҳ интервю гирифтаистанд. суҳбат кардан наметавонанд. ба забони модаришон суҳбат кардан наметавонанд. дар донишгоҳ мехонад, мутахассисини маълим дар ҳамунҷо хондааста, дар донишгоҳ биромада ба забони тоҷикӣ як мавзӯи оддитарин наметавонад ки ҳамонро талаффуз кунад, суҳбат кунад. иша мегӯяд ки переводим на русский. чӣ қихта тоҷик мегӯяд дар дуни Тоҷикистон зиндагӣ мекунӣ, як мавзӯи оддитарин мегӯяд переводим на русский. На русский что будет, как будет. хулоса ин мавзӯ иншоалло кӯл мо суҳбати муфассал мекунем, суҳбати хуб мекунем. гарчанде ки масалан мозум аки гадасанем ки овай боло лояй як калагавси мисол Раҳмонов як раиси ҷумҳура 27 сол шуд, раиси ҷумҳура 28 сол шуд, раиси ҷумҳура наметавонад ки ҳами бояд ки ҳам хеле даи 28 сол буро бошад, хеле фаррас гап зана. айру хоҳад сараш хамранг я гови эмхир оре наметавонад суҳбат карда. лекин мо худмон бояд кӯшиш бикунем ки зиёдтар калимаҳои худмонро истифода бикунем, забони тоҷикӣ қайта суҳбат бикунем ки мо як ҷода битонем озод фикри худмонро гуфта битонем. я аввал як тарафша бояд агар забони модарита грамматикаша хуб бидонӣ, дигар забонҳоро тез метавонӣ ки айхир бикунӣ. вақте ки грамматикаи забони модария хуб намедонӣ, забони ҳамхита ки як забонро хуб намедонӣ, барои ҳамин сахтеда, хеле 50% мешавад. 50% аз забон, 50% аз забон, 40% наметавонӣ грамматикаро айхир бикунӣ. хулоса дар ин суҳбат мо дар ҳамин хел рафта. лекин иншоалло коли мо дар мавзӯъ зиёдтар дар мавзӯи ҳамин бо забони модарӣ суҳбат кардан, мушкилоте ки мардими Тоҷикистон наметавонанд бо забони модарихшон суҳбат бикунанд, мо дар ин мавзӯъ иншоалло як видеои хуб мекунем. вале хеле ҳам дарднок аз ҷумла калагавси Раҳмонов инами ҳайвон худаш дар баромадаш дар зиёдаш мегӯяд ки кишвареро ки бухоҳанд нест бикунанд, аввалин дараҷа забони ӯро айбан мебаранд, баъд фарҳангша айбан мебаранд. ин хел мекунанд, он хел мекунанд. чунки як камтарак дар инҷа қатъия тегаш ман суҳбат карда будам, оно лаҳҷашон лаҳҷаи чия, лаҳҷаи ирониё бояд хеле суҳбат накунӣ. як бояд нафрат гӯя, амнияти буда бояд нафрат гуфт. чиба багане ба забони лаҳҷа хеле лаҳҷа фарқ мекунад. муҳим забони фурсие ку чиба ба забони русӣ гап зада наметавонанд, коргарои ҳукумата гап зада наметавонанд. чиба ин проблема нест, чиба ин мушкилот нест ки ба забони тоҷикӣ суҳбат карда наметавонанд, ба забони русӣ суҳбат мекунанд, ин калимаш намешавад. ба забони тоҷикӣ ин мушкил нест, ин мушкилот нест, проблема нест. аки баъзе лаҳҷаша ба лаҳҷаи ирониё туғри гирифт, ин мушкил буда, ин проблема. хоса намедонам чӣ нафрате ки ба мо доштанд. мо иншоалло кӯл дар ин мавзӯъ суҳбат мекунем. баъд чӣ мавзӯъ дар мавзӯи муҳим дигар. ман давози бугум аёдам набирояд.
خلاصه وقتی که من پاوزا کردم چند وقت گرچند که در فیسبوک خیلی ما مثل ویدیو را نشر میکردیم، زیاد ویدیو رو به صورت مقاله و دیگرش مثل فیسبوک در بود، در یوتیوب نمیکردیم. این به خاطر اون نبود که مثال یکم صحبتی با امنیت تاجیکستان داشته باشم یا نکرده باشم. برای یک از خیلی ما امنیتی خیلی صحبت کردم کمتر در یک مسئله. در این بین پاوزا شد. فقط یک از خواستم بسنجم که همی از سنجش هم کنم نگذشت. بعد وقتم خلاصه بروردم که اگر هم پدری من در امنیت کار کنم باورش نمیکنم. همه الجمیل پدرم در امنیت کار کنم که پدرم کار کنم باورش نمیکنم. کلش دروغگوه والله. کلش دروغگوه. همو بالاش تا آخرون پایینش کلش دروغگوه. یگم تاش روزگاب نمیزنن. یگم تاش ولی تعیش هم انشالله که صحبت میکنیم. اگر نامش نمیگیریم قدی کی بود قدی کی صحبت کردیم چی گفتیم چی نگفتیم. میگه هم خیلی حادثه شد. چی برای چی بعد برای راستماشکا کو در بعد چی ما در بعد اون زد همین قیمتی دوستی ما این تلفن ما چی خیلی همون کامنتاریو میگم بخونمش درش خاموش میشه. در پامی بودیم زبانی مداری را همین خیلی گپ میزنن که ما چی ما نمیتونیم. فهمیدم مقصد یکی در بدخشان بودیم زبان مداری هم صحبت میکردن که ما نمیتونیم. رسول در کار نیستم میاده ولی رسول در کار نیستم میاده این برادر در بدخشان بوده مردم بدخشان زبان مداری هم صحبت میکردن که ما نمیتونیم. بعد درباره دستم باشه گمرک میگه صحبت بکن. گمرک مردم بدخشان که ما والله اعلم درباره مردم بدخشان گفتم. من در بدخشان یکم بودگی نیستم. بعد نمیدونم که اونو خک صحبت میکنن یک کمی لهجوی لیکن بهترینه از اونی که یک کلمه دیگر زبان استفاده میکنن همون لهجوی هم صحبت کنن بهترینه. من شخصا خودم دوست نمیدارم که همین نفرایی که وقت صحبت میکنن نیمی کلمه‌شون روسی نیمی کلمه‌شون تاجیکی اگه با نیمی کلمه‌شون همین کلمه اوژه و دیگر اوژه رو بعضی کلمه‌ای که مثلا استفاده میکنن در همین یک کلمه دو کلمه نمیدونن آخه هم زبانم پرم زبانم نمیدونن همین صحبت کردن نمیتونن. یک بعضی‌هاش فخر میکنن بعضی‌هاش همو در همین مقصد میگه که من نمیدونم زبانی تاجیکی را نگاه میکنه ده فخر میکنه که من زبان تاجیکی را نمیدونم با زبان روسی صحبت کردم والله فخر میکنه بعضی‌هاش. اکثر همه مردم یک پایتخت یا یک پیشروی میدونن ما پیشرفت کردگیم ما با زبان روسی صحبت میکنم پیشرفت کردگیم. یه جایی کم ما فکر کنیم چی گفته است.
дар бораи Раҳмонов ҳамин гапа гуфт. Гуфт забон айбани баранд. Забони ҳамин тоҷикӣ мо ку аслан қадр надорад. Тамоман қадр надорад валлоҳи қасам. Ҳеҷ қадр надорад. Хориҷиҳо дар Тоҷикистон меоянд, забони русӣ меомӯзанд. Ту нигоҳ кун, Тоҷикистон омадагӣ, як давлат омадагӣ, забони хича намеомӯза, тоҷикӣ русӣ меомӯза, ба забони русӣ суҳбат мекунад. Чӣ на хитоиё чи дигар аксарияш меоянд ба забони русия меомӯзанд. Сафири амрикоро дидам дар Тоҷикистон, курпачак парафтагӣ, хунаи тоҷиккардагӣ, ба забони тоҷикӣ хеле базург гап мезанад. Хеле дар ҳамин ҷа ма ҷои ҳамо муҳоҷирати ҳами олмон да ман рафтам. Як даъватнома омадагӣ буд ба забони англисӣ. Ман онро бурдум, гуфтам ки ин ҳамин даъватнома омадагия. Гуфт ки бира ба забони олмонӣ тарҷумаш бикӣ, бигӣ биёрш. Ман гуфтам охи ӯ чизи муҳим нест. Я даъватнома иҷа маълума, иҷа дар Аврупо мақсад аксарияти мардумаш 90-95% забони англисия медонанд. ин забони байналмилалия, забони англисӣ забони русӣ нест, забони англисия. ин забони байналмилалия. Не гуфт. ин иҷа киҷоя? Гуфт ҳамин ҷае ки ҳозир қарор додӣ киҷоя ҳаминҷа? Гуфтам олмон. Забони модариш чӣ забон аст? Олмонӣ. Бара ба забони модари ма тарҷума кӣ бигӣ биёрш. Яъне медонанд забони англисиро. Валло гуфт бира ба забони олмонӣ тарҷумаш кӣ. Я варақе ки я варақ буд, даъватнома дар як варақ нависидагӣ ба забони англисӣ. Бира ба забони олмонӣ тарҷумаш кӣ бигӣ биёрш. Гарчанде ки медонанд дар ягон корхонаи ягон сохторашда иҷоза нест ки ба забони англисӣ суҳбат бикунӣ. Ягон сохторашда. Ҳатто ту як оддитарин як киоск, як киоска ки мисол гӯй мекунӣ, як киоска инҷа масалан ту як чӣ мефурӯшӣ? Нӯшокӣ мефурӯшӣ? Дар Тоҷикистон пура корхонаи давлатӣ кор мекунанд. Оли ӯ корхонаи давлатӣ да кор мекунанд, намедонад забони тоҷикиро. Ба забони русӣ рафтеста. Назид корхонааш дар омадагиам, гап задан дар ҳамон ҷои даҳани дар даста қабулгоҳда, дар қабулгоҳ ки мисол телефон мебардора ва мисол бо муштариҳо суҳбат мекунад, намедонам. Дар оддитарин ҷойшда забони олмониро надонӣ. Як раҳрӯ, ними раҳрӯӣ надонӣ забони олмониро кор кардан наметавонӣ. Англисия ним хеле перфект суперам бидонӣ, қабулот намекунанд. Мегӯянд иҷа Англия нест, иҷа олмон аст. Мардум медонад, намедонад фарқ надорад барои мо ки мардум агар ҳамаш бидонад, оли 90% не, 10% агар мардум забони англисия бидонад, қабул намекунад. Забони хучона бояд биомӯзӣ. Ҳатто ҳамон сафирое ки меоянд дигар кор давлатҳо, мисол тиҷорои яздиги сармоягузории дигар давлат фарқ намекунад. Ҳар куҷое ки ту ҳаминҷа вақте офитсиална мехоҳӣ кор бикунӣ, бояд забони хучона биомӯзӣ, бояд забони хучона бидонӣ. Надонӣ, не намешавад. Дамо чӣ? ҳиччӣ. ина забони модари мо ина 0 0. Дар ягон чӣ қадр надорад. ҳастанд нафарое ки 45 сол, 50 сол, валлоҳ як нафарро медонам 55 ё 57 сол мешавад дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, забони тоҷикиро намедонад. давраҳои шӯравӣ мондагӣ намедонад забони тоҷикиро. Зиндагӣ дорад. Рӯзтабора.
اینا این قدر قیمت منزلت زبانی توجیکی که اصلا در 55 در توجیکستان در کشور تا 55 سوز یکی زبانی او را ناموزی هیچ او تم از زبانی وقتی که زبانی تر نه زبان یک ملت مثلا ناآموختن در داخل هم کشور زندگی کردن زبانش ناآموختن این معنی اون داره که هیچ که هم ملت هیچ که نیست ده هیچ حسابش نمیکنن کیا میو میگم از زبانی هم میموزم اما کشور نیدرلند ایرلند جنوبی داره شمالی داره شمالیش دست همی چیه انگلیس های شمالی دست انگلیس های هم کشور رو تقسیم کرده خلاصه یعنی نصفش دولت مستقله نصف دیگه دست انگلیس های همون نصفش که دست انگلیس های همونو زبان خچونه گرچنده که همه چیشون با زبان انگلیسیه یک زبان خچونه را یک کدامش میدونن زبان خچونه حفظ کردگیان در یکم چی با کور نرا زبانش نمیدونن صحبت میکنن خلاصه خیلی دربارش خیلی چی گفتیم میگه ما انشالله که او را ویدیو را ما همو چشوا نشان میتونم برای شما که در کجا کارگرای یا کارگر دولت یا که دانشجویی که توی دانشگاه برآمده است نمیتونه صحبت کرده من نمیدونم در اون معارف یا چخیل درس میتن طلبا را چخیل درس میآموزن یا چی اصلا معلم زبان مادری یا کیه چی میآموزه چخیل میآموزه یا را والله اعلم این برای شما نشان میتیم که نمیتونن مردم صحبت کردن خیلی از صحبت هم کردیم 37 منوت شد انشالله این روز یک صحبتی خوصی هم نبود هم تا یک صحبت بود هرچی برای صحبت کرده استی در صحه بودی نه برادر موضوع خواست ندارم تا صحبت درباره هم یک یا برادرم که گپ مرفت درباره نفع زیاد توجیکی که زبان توجیکی را نمیدونن چون توجیک میگن زبان توجیکی را نمیدونن صحبت کردن نمیتونن درباره هم گفتم اما زیادتر برای ما همین چیه اگر ما نگاه کنیم نفرهایی که ای خارجه و خصوصا اروپا و امریکایی که اروپایی و امریکایی در تاجیکستان میرن میستن زندگی میکنن یا با حیث یک نماینده کشورشون سفیر دیگر همینو میرون زبان تاجیکی میآموزن و این نفرهایی که کشورهای شوروی روسیه هم میرون روسیه و دیگر یا میرون یا تماما گرچنده که برای مثال زندگی برای کار و فعالیت برای چیو میرون یا نمیآموزن زبان تاجیکی را سال دیم دسته هبدی دسته هم متاسفانه نبودم میخواستم که برم اما کارم حالش دیگه برای رفتن فقط یک کمی مشکلات پیش اومد دیگر نتونستیم رفته چرا سفرهای آینده دیگر یکم سوالی اگر خواستیم نباشه یکم سوال دیگه نباشه این صحبت هم که یکم خواستم نبود یکم سوال نباشه انشالله که خداحافظی میکنیم
فقط میخواستم که یک با مردم یک صحبت داشته باشم. زیاد نفرام راستی پرسیدن که چوا نیستی، چوا یکم ویدیو نمیکنی. نشون کنی که من هستم همینجایم. انشالله که در روزهای نزدیک یک کامرای خوب بگیریم، انشالله صحبت رو میکنیم. خب خیلی یکم که سوال نداد، باردار در امان الله باشین، خدا نگهدارتون باشه. بعد ما مثال چیه که وقتی که زیاد ویدیویی که مثلا شما میپرسه که هر هفته ویدیو نمیشه و اوسه، من یه نفری سیاسی هم، من ویدیو بکنم همش هم ویدیو سیاسی میکنم. کوشش میکنم که ویدیو ما یگون دونه که اگر اون چمش اصلا همه ویدیو ما سیاسی میشه. من مثال بلاگر نیستم که هر چی ما هر یک زشتگی هر چیز یک چیزی که ما ببینم آنها که ایره ببینه اینه خیکنه او خیکنه در این ویدیو обуна шаве ини канал давдуре ини силкада ини линк абгири такине у такине қазоқистон бире россия бире хеле нафар нестам ба ҳамин хотир ман видеои ман тез намебироям. 2 рӯз пас 3 рӯз пас як видеои бемаъне ягон мадора бигирим як камтар туи ман нақл кунам партам туи ман нақл партам хеле намекунам. ба ягон мавзӯе ки гарм боша, мавзӯе ки хеле баҳсӣ боша, ҳам хеле мавзӯъ иншалло ки суҳбат мекунем. ба ҳам хоти видео дидем гусавоша бихонам чӣ нест. эшон дар Германия? Бале бародар. Абуалӣ дар Олмонам. Дошта бош ягон савол. Тезтар савол табита ки иншалло худоҳофизӣ мекунем. Дар Олмон. Баъд агар суол додани бошӣ ки бисёр зиёд одамо суол метавонанд ки янака онҷа чӣ хел барем, чӣ хел кунем, ита кунем, ута кунем. Дар охирам видео бигӯм ҳама ҷои сахттаринай ин кишвар, ҳама ҷои сахттаринай зиёди мардама ихроҷ кардагиянд, бисёр зиёд мардама ихроҷ кардагиянд ва байни Тоҷикистон шахсан махсусан Олмон худаш як шартнома шидаг ки ҳукумати Тоҷикистон иҷозат дод ки бедуни ҳамун варақи бозгашт ба ватан ки сафорат мегирӣ бедуни ҳамун шаҳрвандони Тоҷикистона рӯӣ кунен. ин қадар вақте ки буд масалан шаҳрвандони Тоҷикистон рӯӣ намекарданд ба хотири оне ки мисол шиносномаҳошон намедоданд дар ҳамунҷа, онҳорам дигар мегуфтанд ки барои сафоратхонаҳо мо коғази бозгашт ба ватан биёрен ки мо мақсад равонат кунем. ин мисол мардумам намерафтанд намебарданд, ба ҳамин хотир кор тӯлонӣ мекашид. ҳозир дигар ӯ чиз муҳим нест, бедуни ҳамон равонат мекунанд. кашкашаш беҳад зиёдтар, мушкилоташ ин мӯйсарина дисти ин мӯйсарина мушкилоташ зиёдтар. оза агар ягон дарди ҷиддӣ ки надошта бошӣ, ягон кишваре ки осонтар бошад, ҳамунҷаро биқапӣ беҳтара нисбати инҷа. Асlan мо бояд кишвари худмон биқапем, иншолло мехапемаш. хоб ин бародар савол надод Абуалӣ. худо нигаҳдортон, бародаро дар паноҳи Аллоҳ бошед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.